وزیر اعلیٰ پنجاب I would request Madam Chief Minister to please come to the podium اور چند الفاظ ہم ان سے بھی سنانا چاہیں. Thank you. Please. Thank you very much. Very good comparing by the way. Excellent. بہت اچھی باتیں کی ہم نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Honorable members of the cabinet, خواتین و حضرات، السلام علیکم. آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں وہ اسکیم لانچ کرنے جا رہی ہوں جس کا مجھے بھی سب سے زیادہ انتظار تھا اور جس کا پنجاب کے عوام کو بھی بہت انتظار تھا اور جس کے بارے میں سب سے زیادہ سوالات مجھ سے کیے جاتے تھے کہ کب آ رہی ہے اسکیم، کیسے اپلائی کرنا ہے. لوگ بہت انتظار میں ہیں، ایکسائٹڈ ہیں. جیسے کہ ابھی جو کمپیئرنگ کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ جو سکون اپنے چبارے نہ بلخ نہ بخارے، اس کو انگریزی میں بھی کہتے ہیں کہ there is no place like home. اور جن کے پاس یہ گھر ہے، اپنا گھر ہوتا ہے، جس کے پاس اپنی چھت ہوتی ہے، اس کو شاید اس نعمت کی قدر کم ہے. یہ سوال ان سے پوچھیں، یہ تکلیف ان سے پوچھیں، یہ خواہش کی جو شدت ہے یہ ان سے پوچھیں جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، اپنی چھت نہیں ہے. آپ کے پاس دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہو، بہت ہر طرح کی نعمت ہو، اور آپ کے پاس اپنا گھر نہ ہو، اپنی چھت نہ ہو، تو انسان کو وہ کمی محسوس ہوتی ہے جس کو شاید لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے. مجھے بہت لوگ یہ پوچھ رہے تھے کہ کب یہ اسکیم آ رہی ہے، کب آپ اس کو لا رہے ہیں. تو میں سب سے پہلے تو جو ہمارے سیکریٹری ہاؤسنگ ہے کیپٹن اسد صاحب، ان کو، اور جو ڈی جی فاٹا ہیں سیف انور جفا صاحب، ان کو میں شاباش بھی دیتی ہوں، مبارکباد بھی دیتی ہوں کہ بہت جلدی انہوں نے ہماری جو خواہش تھی اس کو انہوں نے حقیقت کی شکل دی. اور کیپٹن اسد صاحب ابھی آپ سے بات کر رہے تھے، شروع میں جب ہم یہ اسکیم پہ کام کر رہے تھے تو کیپٹن اسد صاحب کے ساتھ تھوڑی سختی میں نے کی، اور اس کے بعد ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ اب کس طرح میں نے کام کرنا ہے. تو کیپٹن اسد صاحب، آپ نے بڑا دن رات آپ نے ایک کر کے، بلکہ جو میرا ویژن تھا آپ نے اس سے ایک سٹیپ آگے جا کے اس بھی دیں، اور ہم یہ اسکیم بنانے میں کامیاب بھی ہوئے. اور میں یہ بھی ان کو یہ کریڈٹ ان کو دینا چاہتی ہوں کہ میری کسی بھی، میں نے جو چیز ایڈ کرائی انہوں نے بغیر کسی ریزسٹنس کے اس کو ایڈ بھی کیا، اس کو امپلیمنٹ بھی کیا، اور اس کو حقیقت کا روپ بھی دیا. تو تھینک یو کیپٹن اسد صاحب، تھینک یو جفا صاحب. اور آئی ہوپ کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہینس فورتھ ہیئر آن ورڈز ہم جلدی گھر بنا کے بھی لوگوں کو دیں گے. اور جو آپ نے 3 اسکیمز بتائی ہیں، ایکسپلین کیا ہے، وہ بھی ہم امپلیمنٹ کریں گے. یہ اس اسکیم کا اگر سب سے زیادہ انتظار کسی کو تھا تو وہ نواز شریف صاحب ہیں. انہوں نے یہ بات مجھ سے کہی کیونکہ اپنے وقت میں وہ ہاریوں کو جب زمینیں دے چکے تھے، اور اس کے بعد جو اس کا امپیکٹ آیا لوگوں کی زندگیوں پہ، عوام کی زندگیوں پہ، غریب کی زندگی پہ، تو ان کو احساس تھا اس چیز کا. تو وہ مجھے اکثر کہتے تھے کہ اگر کسی کو آپ رہنے کے لیے چھت دے دو، گھر دے دو، اس کے سر پہ اس کی اپنی چھت ہو، تو اس سے
बड़ी खिदमत नहीं हो सकती। तो मैं आज पंजाब के अवाम को ये खुशखबरी देना चाहती हूँ कि ये जो अपना घर अपनी छत जो स्कीम है, इसमें अगर आपके पास शहरी इलाकों में, अर्बन सेंटर्स में अगर आपके पास 1 से लेके 5 मरले तक की ज़मीन है, और देही इलाके में, देहात के इलाके में, गांव में, रूरल एरिया में अगर आपके पास 1 से 10 मरले तक की ज़मीन है, तो आपको 15 लाख रुपए तक हुकूमत पंजाब देगी, जिसको आपने 7 साल की आसान किस्तों में अदा करना है। पहले 3 महीने आपको 1 पैसा नहीं देना, और उसके बाद हर महीने आपकी मैक्सिमम जो, अगर आपने 15 लाख कर्जा लिया है तो आपकी मैक्सिमम जो किस्त बनती है वो 14,000 रुपये, और अगर उससे कम है तो उसकी माहाना जो किस्त है वो उससे कम होगी। लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि 14,000 रुपये से एक ज़्यादा पैसा आपको महीने में ना देना पड़े, क्योंकि मुझे इस चीज़ का एहसास है कि आपको जब अपने महीने का बजट बनाना पड़ता है, अपने बच्चों की फ़ीस देनी पड़ती है, घर का किराया देना पड़ता है, बिजली और गैस का बिल देना पड़ता है, अपना किचन का ख़र्चा चलाना पड़ता है, तो या दवाई लेनी पड़ती है, इलाज कराना पड़ता है, तो मुझे एहसास है इस चीज़ का कि कितनी मुश्किलात का सामना जो है वो कम आमदनी वाले अफराद को करना पड़ता है। इसीलिए हम बिजली के बिल्स में भी, क्योंकि अगले 2 माह मुश्किल हैं, उसमें हम 45 या 50 अरब से रिलीफ इंशाअल्लाह ताला पंजाब के अवाम के बिलों में उनको देंगे, और उसके बाद तारीख़ का सबसे बड़ा सोलर प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, ताकि अगले साल से आपको बिलों का कोई मसला ना रहे इंशाअल्लाह ताला। तो ये मैं दोबारा से रिपीट करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जिन्होंने अप्लाई करना है, जिनके पास ज़मीन का टुकड़ा है लेकिन अपना घर नहीं है, अपनी छत नहीं है, तो वो इसको ध्यान से सुन लें कि अगर आपके पास शहरी इलाके में 1 से 5 मरले तक की ज़मीन है, और देहाती इलाके में अगर आपके पास 1 से 10 मरले तक ज़मीन है, तो आपको ये कर्ज़ा दिया जाएगा इंशाअल्लाह, जिस पे आपको ज़ीरो सूद, ज़ीरो इंटरेस्ट है। कल मुझे किसी ने पूछा कि कब आ रही है वो स्कीम, कोई ख़ातून थी और उसका कोई छोटा सा रोज़गार था, तो उसने कहा कि मेरे पास घर नहीं है, आपकी वो स्कीम कब आ रही है। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, इंशाअल्लाह मैं उसको कल लॉन्च करने लगी हूँ। तो उसने कहा कि कितना मुझे कर्ज़ा मिलेगा। मैंने कहा आपके पास अगर आपको 15 लाख रुपए तक में जो जितनी भी अमाउंट आपको चाहिए, आपको इतना कर्ज़ा मिलेगा। तो कहने लगी कि मुझे कितनी देर में वो कर्ज़ा वापस करना होगा। मैंने कहा आपको 7 साल में कर्ज़ा वापस करना होगा। कहती है 7 साल में तो मैं वापस कर दूंगी, उसके ऊपर मुझे सूद कितना देना होगा। मैंने कहा आपको बिल्कुल सूद नहीं देना होगा इंशाअल्लाह ताला। तो आपको सूद भी आपका हमने उठाया, पंजाब हुकूमत ने, कोई सर्विस चार्ज नहीं है, वो भी हम देंगे इंशाअल्लाह। कोई टैक्स नहीं है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई सूद नहीं है, कोई हिडन कॉस्ट नहीं है। इसीलिए मैंने बैंक को इन्वॉल्व नहीं किया, क्योंकि बैंक के अपने बहुत बीच में लवाजमात आ जाते हैं, जिससे स्कीम कुछ होती है बन कुछ जाती है। तो मैंने इसको अप्लाई करने का, आपका जो अप्लाई करने का प्रोसेस है उसको भी मैंने आसान कर दिया है। हमने आपको एक नंबर दिया है, जो लोग IT savvy नहीं हैं, अगर आपको एक ऑप्शन है कि आप PITB के पोर्टल पे अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन दे सकते हैं। और अगर आप IT savvy नहीं हैं तो ये नंबर काइंडली नोट करें, 0800091100। इस पे आप कॉल करेंगे और इससे आप मालूमात हासिल करेंगे। और जो आपका DC ऑफिस है, जिस शहर से भी आप हैं, ये मैं पंजाब के तमाम शहरों में
सिमल्टेनियसली एक साथ शुरू करने जा रही हूँ इंशाल्लाह। कोई तफरीक नहीं है पंजाब के किसी हिस्से की, किसी शहरी की। तो आपके पास अगर ज़मीन का टुकड़ा है तो आप ये मालूमात डीसी ऑफिस से भी ले सकते हैं, अपने जो इलाके का असिस्टेंट कमिश्नर है उनके ऑफिस से भी ले सकते हैं, जो फाटा है उनसे भी आप ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और जो नंबर मैंने आपको दिया है कैप्टन असद साहब, आप प्लीज़ आप मेक श्योर करें कि आज से ये नंबर ऑपरेशनल हो और लोग जब कॉल करें तो उनको जो रिक्विजिट इन्फॉर्मेशन है वो उनको मिले। तो इसकी किस्त हमने कोशिश की है कि जो अगर आपके पास अपना घर नहीं है और आप किराए पे रहते हैं तो वो जो किराया आप अदा करते हैं उससे कम रखूं ताकि आपको आपकी जेब पे बोझ भी कम पड़े। महंगाई का ज़माना है, कोशिश हम बहुत कर रहे हैं कि महंगाई में कमी भी हो, लेकिन मैक्सिमम मैं फिर दोहरा देती हूँ, इसकी 14,000 रुपये तक की किस्त है महीने की। 7 साल में आपको वो किस्त अदा करनी है। और 15 लाख तक का कर्जा है, आपको 10 लाख चाहिए, आपको 12 लाख चाहिए। ये मैं इसलिए स्कीम हम घर भी बना रहे हैं। ये मॉडल जो आप देख रहे हैं ये उन घरों का है जो हम इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द उनकी कंस्ट्रक्शन जो है वो शुरू हुई है। और कैप्टन असद साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, मैंने बड़ा माइन्यूटली इसमें इंटरेस्ट लिया है क्योंकि घर एक दफ़ा बनता है, बार बार घर नहीं बनते। और सिर्फ एक आई वॉश नहीं देना, गरीब की भी इज़्ज़त नफ्स है, गरीब की भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो इन्होंने जो मॉडल मुझे बना के दिया पहले, तो उसमें जो घर का दरवाज़ा था वो सीधा बेडरूम में खुलता था और एक बेडरूम से निकल के दूसरे बेडरूम में जाना होता था। तो मैंने कहा कि ये तो अच्छी बात नहीं है, एक छोटी सी एंट्रेंस होनी चाहिए और उसके बाद हर बेडरूम का 2 बेडरूम्स हैं, उसका अलग रास्ता होना चाहिए और एक अच्छा साइज़ होना चाहिए बेडरूम का भी, टीवी लाउंज का भी और किचन का भी, बाथरूम का भी। तो अभी जो मैं मॉडल घर देख के आई हूँ वो मुझे बहुत अच्छा लगा है माशाल्लाह। एक छोटी सी एंट्रेंस है, 3-3.5 मरले का वो घर है, छोटी सी उसकी एंट्रेंस है, एंटर होते ही टीवी लाउंज है, 2 बेडरूम्स हैं, बाथरूम है, किचन है। और मैंने इनको ये हिदायत की आज कि इसी क्वालिटी की जो है वो कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। वर्टिकल हम बना रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। और ये पीछे मैं लैंड भी देख कर आई हूँ, वो जो लैंड है वो उस पे हम बहुत जल्दी ये कंस्ट्रक्शन जो है वो शुरू करने वाले हैं। तो आपको कर्ज़ा भी दे रहे हैं अगर आपको कर्ज़ा चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट के जो प्रोसीजर्स होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं, वो ज़रा लंबे होते हैं। घर थोड़ा महंगा भी बनता है, टैक्सेस इंक्लूड हो जाते हैं, इसलिए हम आपको कर्ज़ा दे रहे हैं कि आप कर्ज़ा ले लें और अपना घर खुद बनाएं। इन्होंने पहले महीने से जो किस्त की वापसी है वो इन्होंने रखी थी। मैंने कहा कि 3 महीने तो लोगों को घर बनाते बनाते लग जाएंगे, तो वो कहाँ से पहले महीने किस्त देंगे। तो 3 महीने का कम से कम आप उनको टाइम दें और 2 एक साथ में। एक आपने घर शुरू किया और आपने घर जो है वो उसका कुछ हिस्सा बना लिया और उसको हमारे साथ शेयर कर लिया, तो इंशाल्लाह आपको जो रिमेनिंग अमाउंट है वो भी मिल जाएगी। ये जो अपना घर की दूसरी स्कीम है, इसमें 2 बेडरूम, 1 टीवी लाउंज, किचन, बाथरूम, ये हमारा एक मॉडल है। और इनको भी हम शुरू में 5-6 अजला में, बड़े अजला में शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे नहीं रुकेंगे। मुझे अंदाज़ा है कि ये उन लोगों के लिए जिनके पास घर नहीं है, जो रोज़ एक तकलीफ़ में, एक दुख में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। सबसे ज़्यादा आपकी सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सेंस ऑफ सेफ्टी जो है वो अपने घर से आती है। आप सारी ज़िंदगी मेहनत करते हैं
کہ اپنا گھر بن جائے اور آپ کے جو بچے ہیں, آپ کی جو اولاد ہے, ان کے پاس آپ ایک ایسی چیز چھوڑ کے جائیں جو ان کے لیے ہمیشہ کے لیے سیکیورٹی اور سیفٹی کا باعث ہو. تو یہ جو اسکیمز ہیں یہ اس بات کو, آپ کی اس خواہش کو, آپ کی ضرورت کو مد نظر رکھ کے بنائی گئی ہیں, اور ابھی ہم اس کو شروع کرنے جا رہے ہیں. لیکن میرا یہ خواب ہے, میری یہ خواہش ہے, اور انشاءاللہ میرا یہ ارادہ ہے کہ میں اس کو اگلے 5 سال کے اندر اس کو پنجاب کے ہر کونے تک ہم اس کو ایکسپینڈ کریں گے, لے کے جائیں گے, تاکہ جتنے لوگوں کو میکسیمم ہم گھر بنا کے دے سکیں یا گھر بنانے میں فیسیلیٹیٹ کر سکیں وہ ہم کریں انشاءاللہ تعالی. تو میں ڈی سیز کو بھی ہم نے انسٹرکشنز جاری کر دی ہیں. میں اگر آپ کو کوئی انفارمیشن چاہیے آپ اپنے شہر کے ڈی سی آفس سے رابطہ قائم کریں, انشاءاللہ تعالی آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. پنجاب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر چیز میں لیڈ لے رہا ہے. لوگوں کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں پنجاب کو دیکھ کے ہر روز ماشاءاللہ, کیونکہ پچھلے 5 ماہ میں آرام سے نہیں بیٹھی. میں 16 گھنٹے کم از کم روز کام کرتی ہوں نان سٹاپ, اور اس وجہ سے اللہ کا شکر ہے کہ جو اسکیمز ہم نے بنائی ہیں اب ان سب کو ون آفٹر دی ادر لانچ کرنے کا ٹائم آ گیا ہے. لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ ہر روز ایک نئی اسکیم آتی ہے اور پچھلی جو ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے. میں بہت ریگرس ڈیلی بیسس پہ ہر اسکیم کا فالو اپ کرتی ہوں اور انشور کرتی ہوں کہ کہیں بھی, کیپٹن اسد صاحب نے بالکل ٹھیک بات کی کہ نہ میں خود آرام سے بیٹھتی ہوں نہ میں ان کو آرام سے بیٹھنے دیتی ہوں, اور میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ جو اسکیم عوام کے لیے ہم لائیں ہم اس کو پورے طریقے سے اس کا جو فائدہ ہے, اس کا جو بینیفٹ ہے وہ عوام کو ملے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ پچھلے 5-6 ماہ کی محنت الحمدللہ وہ رنگ لائے گی, اور ون آفٹر دی ادر ہم آپ کے لیے جو منصوبے ہیں وہ لانچ کریں گے. اور روزانہ کی بنیاد پر میں ان پروجیکٹس کی نگرانی کرتی ہوں, ان اسکیمز کی نگرانی کرتی ہوں, اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو کامیابی سے ہم پورا کریں گے. تو ایک مقصد میں کامیاب کرے اللہ تعالیٰ, مجھے پنجاب کے عوام کے لیے اطمینان خوشی کا باعث بنائے اور مجھے توفیق دے کہ میں ان کی دن رات ایک کر کے خدمت کر سکوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.